Y en esta hora les voy a invitar a estar de pies. At this time, I invite you all to please stand. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2. We're going to open our Bibles in the book of Matthew, chapter 2. Y leemos los primeros 2 versículos. We're going to read those first 2 verses. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Matthew, chapter 2, verses 1 and 2. La escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. They were saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Vamos a leerlo una vez más. Let's read it again. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, los magos del oriente. Very well, brethren. I have put as a theme to this message, the wise men from the east. Cuando la Biblia habla en este texto de los magos, When the Bible speaks about in this verse about the wise men, se refiere a hombres educados en astronomía, it is referring to men who are educated in astronomy, educados en matemática, en historia y en textos antiguos. educated in math and history and in ancient texts. Eran hombres sabios que servían en las cortes de los reyes en el oriente. They were wise men who were working within the royal kingdoms of the east. La palabra griega para magos es magoi, que significa sabios. The Greek word for wise men is magi, which means wise. Significa sabios, significa astrónomos, It means wise, it means astronomers, significa consejeros reales it means royal counselors. y también significa intérpretes de señales celestiales. It also means interpreters of heavenly signs. Sé que no siempre que se habla de magos en la Biblia So not all the time that you hear being spoken about magi or these wise men, no siempre se refiere a hechiceros o a brujos it's not always referring to those who are involved with witchcraft o or witches, a hombres con poderes místicos, or with men who have mystical powers, como algunos presuponen. like many presuppose. Cuando leemos la Biblia, When we read the Bible, encontramos que solo 12 versículos nos hablan de los magos del oriente. we find that only 12 verses speak to us about the wise men from the east. El único lugar en la Biblia donde se encuentra la historia de los magos es en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12.
The only place in the Bible where you find the story of the wise men from the east is in Matthew chapter 2, verses 1 through 12. Y si usted lee esos 12 versículos, So if you read those 12 verses, usted encuentra que no dice nada en cuanto a quiénes eran los magos. you'll find that it doesn't say anything about who were these wise men. No dice cuántos eran y no dice cómo se llamaban ellos. It doesn't say how many there were, and it doesn't give a name for them. Lo único que nos dice es que venían del oriente, The only thing that it says is that they were coming from the east, que traían regalos para el niño Jesús. that they were bringing gifts to the child Jesus, Y nos dice que postrándose adoraron al Señor. and it says that as they bowed down, they worshiped the Lord. Mateo no dice nada de su viaje, Matthew doesn't speak anything about their journey. no dice nada del territorio que recorrieron, It doesn't talk about the territory that they covered, de los valles que cruzaron, the valleys that they covered, de las cordilleras que franquearon. of the mountain ranges that they were able to cross. Nada dice de las experiencias que tuvieron en el camino, Nothing is said about the experiences that they had along the way, de las personas que conocieron, of the people that they met, de las dificultades que afrontaron of the difficulties that they encountered, y de sus descansos bajo los árboles de olivos. and of their resting time under the olive trees. Y es por eso que es difícil calcular el punto de partida de los magos. And that's why it's difficult to calculate the point of their when they left for their journey, Y a qué distancia se encontraban de Jerusalén cuando emprendieron su viaje. and what distance they were from Jerusalem when they took off on that journey. Pero una cosa sabemos, But one thing we know, y es que la Biblia dice que vinieron del oriente. the Bible says that they came from the east. Vinieron de esa franja de tierra They came from that strip of land entre el Tigris y el Éufrates, between the Tigris and the Euphrates. conocida como Mesopotamia. It was known as Mesopotamia. Yo personalmente creo, amados hermanos, I personally believe, brethren, que los magos vinieron de Babilonia. that the wise men came from Babylon. ¿Por qué de Babilonia? Quizás usted se pregunte. Why from Babylon, you might ask? Porque el profeta Daniel vivió allí siglos antes. Because the prophet Daniel lived there years before. Y yo creo que hubo una conexión entre Daniel y los magos que vinieron del oriente. I believe that there was a connection between Daniel and the wise men that came from the east. Así que nos preguntamos, ¿y quién era el profeta Daniel? So we ask, who was this prophet Daniel? Vamos a hablar un poquito acerca de Daniel. Let's speak a little bit about Daniel. Daniel era un hombre que cuando joven fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel was a young man who was taken captive to Babylon. En Babilonia se le cambió el nombre a Belsasar. In Babylon, his name was changed to Belshazzar. Eso está en Daniel 1:7. You find that in Daniel 1:7. En el verso 4 dice que se le obligó a aprender las letras y la lengua de los caldeos. In verse 4, it says that he was forced to learn the language and the history of the Chaldeans. Daniel en su juventud estuvo en un ambiente difícil como para ser fiel a Dios. Daniel, in his young years, he was in a difficult situation, asking him to be faithful to God. Pero aún así, en el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. But even in that difficult situation, it says in Daniel 1:8 that Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Propuso no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que el rey bebía. He purposed in his heart not to defile himself with the portion of the king's delicacies or the wine that the king drank. Y vemos en la Biblia And so we see in the Bible que por su fidelidad a Dios, that because of his faithfulness to God, Daniel 1:17 dice que Dios le dio entendimiento en toda visión y sueños. it says in Daniel 1:17 that God gave them a knowledge and skill in all literature and wisdom. Y el verso 20 dice que cuando fue examinado por el rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey lo halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos de Babilonia. And it says in Daniel 1:20, it says that in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in his realm. Hermanos, nosotros encontramos en la Biblia Brethren, we find in the Bible que desde joven Daniel honró a Dios, that at a young age, Daniel honored God. guardó su palabra He kept his word, y Dios lo honró.
And God honored him, dándole sabiduría e inteligencia más que todos los magos y astrólogos de Babilonia. giving him wisdom and intelligence even more than all the magicians and astrologers there in Babylon. Vamos a considerar lo que sucedió en Daniel capítulo 2. Let's consider what was happening in Daniel chapter 2. Ahí encontramos a Daniel We find Daniel. interpretando el sueño olvidado del rey Nabucodonosor. We find him interpreting the forgotten dream of King Nebuchadnezzar. Esta es una historia bien interesante. This is a very interesting story. Yo quiero que usted preste mucha atención. I want you to pay close attention. El versículo 2 dice que cuando el rey tuvo aquel sueño, Verse 2 says that when this king had that dream, mire lo que dice, mandó a llamar a los magos. it says that he commanded to call the magicians. Llamó a los astrólogos, He called the astrologers, personas que estudiaban los astros para predecir el futuro de la gente. people who studied the stars in order to foretell the future of people. Llamó a los encantadores, He called the sorcerers, personas que usaban la magia o encantamientos para adivinar. people who used a magic or enchantment in order to foretell. Y dice que llamó a los caldeos. And he also called the Chaldeans. Esa era una clase de sabios que se especializaban en lo oculto These were people who specialized in the occult. y que estaban siempre en la corte del rey Nabucodonosor. And they were always in the king's court. Aquellos hombres le dijeron al rey, So these men, they said to the king, cuando se presentaron delante del rey, when they came before the king, dinos el sueño y te daremos la interpretación. he says, tell us the dream and we will give you the interpretation. Y el rey les dijo, And the king said to them, el sueño lo olvidé, I forgot the dream. pero si no me mostráis el sueño y su interpretación, But if you don't show me the dream and the interpretation, seréis hechos pedazos you shall be cut into y pieces, vuestras casas serán convertidas en muladar, en escombros. and your houses shall be made an ash heap, meaning it would be debris. Imagínense eso, amados hermanos. Imagine this, brethren. Imagínense cómo se sentían aquellos hombres. Imagine how these men felt. Tenían sentencia de muerte sobre sus cabezas. They had been given a sentence of death upon their heads. Y mire cómo ellos respondieron. And look at how they responded. En el verso 10, Verse 10. ellos respondieron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. They said to the king, there is not a man on earth who can tell the king's matter. Usted está pidiendo la interpretación de un sueño olvidado. You're asking for the interpretation of a dream that you've forgotten. Ningún rey ha preguntado cosas semejantes a ningún mago o astrólogo ni caldeo. No other king or ruler has ever asked such a thing of any magician, astrologer, or Chaldean. Estaban prácticamente regañando al rey They Nabucodonosor. were practically rebuking King Nebuchadnezzar. Y en el verso 11 dice, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar. And in verse 11 it says that it's a difficult thing that the king requests, and there is no one who can tell it to the king, Excepto los dioses cuya morada no es con la carne. except the gods whose dwelling is not with flesh. Y en el versículo 12 Verse 12. dice que entonces el rey se encendió en ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. It says, for this reason, the king was angry and very furious and gave the command to destroy all the wise men of Babylon. Hermanos, Nabucodonosor era un hombre temible. Brethren, King Nebuchadnezzar, he was a fearsome man. La Biblia dice en Daniel 5:19 que la gente temía y temblaba delante del rey Nabucodonosor. In Daniel 5:19, it says that the people, they trembled and they feared before King Nebuchadnezzar. Porque este hombre a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. It says that he would execute whomever he wished, and he kept alive whomever he wished, and he set up whomever he wished, and he put down whomever he wished. Así que en el verso 13 dice que el rey publicó un edicto para matar a todos los sabios de Babilonia. It says in verse 13 that the king, he gave this decree and to begin killing all the wise men of Y Babylon. entonces comenzaron a buscar a Daniel y a sus compañeros para matarlos. So they sought Daniel and his companions in order to kill them. Y en el verso 16 Verse 16, dice, y Daniel cuando lo supo entró a la presencia del rey y pidió que le diese tiempo. and in verse 16 it says that Daniel went in and asked the king to give him time.
Y mire lo que hizo Daniel. Look at what Daniel did. Se comprometió con el rey Nabucodonosor, He made a commitment to King Nebuchadnezzar. diciéndole que él le mostraría el sueño y su interpretación. He told the king that he would show him the dream and the interpretation. Hermano, cuando yo leo eso, yo veo que Daniel tenía confianza en Dios. When I read this, brethren, I see that Daniel had confidence in God. Porque la persona que obedece al Señor The person who obeys the Lord y que hace las cosas bien, and does things right, guardando la palabra del Señor, keeping the word of the Lord, tiene siempre confianza en Dios. they always have this confidence and trust in God. Pero la persona que no obedece al Señor The person that does not obey the y Lord que no guarda su palabra and does not keep his y word que no hace las cosas bien, and is not doing things right, no tiene confianza en Dios. and they don't have this confidence or trust in God. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. Está en Primera de Juan 3:19. 1 John 3:19. La Biblia dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. It says, by this we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him. Si hacemos las cosas bien, If we do things right, nuestro corazón no nos reprende. our hearts will not rebuke us. Pero si nuestro corazón nos reprende, But if our heart rebukes us, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas porque Él no puede ser engañado. it says, for if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things, and he is not mocked. Él no puede ser Deceived. engañado. He cannot be deceived. El verso 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, porque estamos guardando su palabra y haciendo las cosas bien, confianza tenemos en Dios. Verse 21 says, beloved, if our heart does not condemn us because we're doing things right, then we have confidence toward God. Y así vivía Daniel, And this is how Daniel lived, haciendo lo recto delante de Dios. doing what was upright before God. Tenía buen testimonio en Babilonia He had a good testimony in Babylon, y confiaba plenamente en Dios. and he had full confidence in God. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa, el que tiene confianza en Dios, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 John 3:22 says, and whatever we ask, we receive from him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Hermano, eso es así. Brethren, this is so. Ahí está el secreto. There's the secret. Daniel hacía las cosas que son agradables delante de Dios. Daniel did the things that were pleasing before the sight of the Lord. Y por eso con confianza le dijo al rey Nabucodonosor. And that's why with confidence he said to King Nebuchadnezzar, Un rey que no se le podía hablar fácilmente. a king who you could not speak to easily. Le dijo, dame tiempo y yo te mostraré el sueño y su interpretación. He says, give me some time and I will show you the dream and the interpretation. Daniel 2:17 dice, Daniel 2:17 says, luego se fue Daniel a su casa y le hizo saber a sus compañeros lo que había. he went to his house and he made known the decision to his companions. ¿Con qué propósito compartió eso con sus compañeros? With what purpose did he share this with his companions? El verso 18 lo dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Verse 18 says it so that they might seek mercies from the God of heaven concerning the secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon. Y Daniel y sus compañeros clamaron a Dios. And Daniel and his companions, they cried out to God. Y Dios los escuchó. And God heard them. Y en el verso 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Y bendijo Daniel al Dios del cielo. Verse 19 says, then the secret was revealed to Daniel in a night vision. And so Daniel blessed the God of heaven. Y Daniel bendiciendo a Dios decía, And while Daniel was blessing God, he said, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. it says Daniel was saying, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. Nuestro Dios, Our God, el que muda los tiempos y las edades, the one who mutes time
and ages. Verso 21, el que quita reyes y pone reyes. He changes times and seasons, and he removes kings and El raises que da kings. la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who are understanding. No hay Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. Verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Verse 22, he reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with him. Y Daniel decía, a ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, dándonos a conocer el asunto del rey. He said in verse 23, I thank you and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we have asked of you. You have made known to us the king's demand. Y después que Daniel alabó a Dios And after Daniel praised God, y bendijo a Dios, and he blessed God, en el verso 24, in verse 24, se acercó al hombre asignado para matar a los sabios de Babilonia y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. in verse 24, it says that Daniel went to the man who had been appointed to destroy the wise men of Babylon. And he went to him and he said, do not destroy the wise men of Babylon. Take me before the king, and I will tell the king the interpretation. El verso 25 dice, Verse 25 y says, llevaron prontamente a Daniel a la presencia del rey. and they brought Daniel quickly to the presence of the king. El verso 26, y el rey le dijo a Daniel, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? And in verse 26, it says that the king asked him, it says, are you able to make known to me the dream which I have seen and its interpretation? Y es preciso ver cómo Daniel responde al rey. And it's precise to see how Daniel responds to the king. Aquí nosotros aprendemos muchas lecciones. We learn so many lessons here. Daniel le dijo al rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar. Daniel answers to the king and he says, the secret which the king has demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king. Y comienza rápidamente a darle la gloria a Dios. And he quickly begins to give God the glory. Pero hay un Dios en los cielos, Oh, but there is a God in heaven. el cual revela los misterios. He reveals secrets. Y ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. And he has made known to the king what will be in the latter days. Y le dice al rey, And he says to the king, comienza a recordarle el sueño que tuvo, and he starts to remind him of the dream that he had, el sueño que había olvidado. that dream that he had forgotten. Y le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. It says, your dream and the visions of your head upon your head were these. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. And the one who reveals secrets, he made known to you what will be. Y luego dice en el verso 30, y a mí me ha revelado Dios este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. In verse 30, he says to him, but as for me, the secret has not been revealed to me because I have more wisdom than anyone living, but for our sakes who make known the interpretations to the king. Y que tú puedas entender los pensamientos de tu corazón. And so that you may know the thoughts of your heart. Es como diciéndole, por amor a ti, It's like saying to him, because of the love for you, Dios me ha revelado esto. God has revealed this to me. No porque yo sea más sabio que todos los vivientes, Not because I'm more wise than anyone living, sino porque Dios se interesó en darte a ti la interpretación but because God was interested in giving you this y en interpretation revelarte estas cosas. and to reveal these things to you. Entonces procedió a hablarle de la imagen que el rey había visto en su sueño olvidado. And he began to speak to him about that image of that he had in that forgotten dream. Y le dice en el verso 31, And he says to him in verse 31, viste una gran imagen, su gloria era sublime y su aspecto terrible. it says, you, O king, were watching, and behold, a great image, this great image whose splendor was excellent and stood before you, and its form was awesome. Verso 32, su cabeza era de oro. Esto representa el imperio babilonio.
In verse 32, it says, this image head was of fine gold. This represents the empire of Babylon. Le dice su pecho y sus brazos eran de plata. Esto representa el imperio medo-persa. Its chest and arms of silver. This represents the Medo and Persian empires. Luego dice, su vientre y sus muslos eran de bronce y esto representa el imperio griego. Its belly and thighs of bronze, and this represents the Greece empire. En el verso 33, sus piernas eran de hierro y esto representa el imperio romano. Verse 33, its legs of iron, and this represents the Roman empire. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, esto representa las alianzas de las naciones en el tiempo postrero. Its feet partly of iron and partly of clay, and this represents the alliances of the latter days, De las naciones en este tiempo. of the nations of that time. Dice que se unirán una con otra como el hierro. Dice que no se unirán una con otra como el hierro no se mezcla con el barro. It says they will not unite with one another as clay does not mix. Hermano, With that iron. en ese tiempo estamos nosotros viviendo. So, brethren, we are actually living in those times. Y que se diga que Dios le mostró todas estas cosas al rey Nabucodonosor. And that it would be said that God shown all these things to King Nebuchadnezzar. Y en el verso 34 dice que luego vio una piedra que fue arrojada contra la imagen, la hirió en sus pies y la desmenuzó. It says in verse 34, and you watch the stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in Y pieces. en el verso 35, y se la llevó el viento sin que quedara rastro alguno de la imagen. And it says and that the stone was taken away and there was no trace of them was found. Y luego dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. And it says, and the stone that struck the image became a great mountain and it filled the whole earth. Y en el verso 44 da la explicación, In verse 44, it gives the explanation. da la interpretación. It gives the interpretation. Dice, en los días de estos reyes postreros, It says, in the days of these kings of the latter times, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. the king of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, He shall break in pieces and consume all these kingdoms, pero su reino permanecerá para siempre. but his kingdom shall stand forever. Hermano, ese reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Brethren, that kingdom is the kingdom of our Lord Jesus Christ. Nosotros, la iglesia, estamos esperando We, the church, are el waiting retorno de Jesucristo a la tierra, the return of Jesus Christ to the earth, donde Él va a desplazar los reinos de este mundo where he will displace the kingdoms of this y va a world, establecer ese reino de justicia y de paz en la tierra. and he will establish that kingdom of peace and righteousness here on earth. Hermano, cuando Nabucodonosor escuchó eso, So, brother, when Nebuchadnezzar heard this, que Daniel estaba inspirado, Daniel was inspired, hablando del sueño olvidado de Nabucodonosor speaking about this forgotten dream of the king y Nebuchadnezzar, dándole la interpretación. and also giving him the interpretation. Daniel 2:46 dice, Daniel 2:46 says, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. it says that then King Nebuchadnezzar, he fell on his face prostrate before Daniel. Hermano, para que Nabucodonosor se humillara, tuvo que haber sido bien impactante lo que estaba sucediendo. Brethren, so that Nebuchadnezzar could humble himself, it had to be very impacting what was happening. Dice, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. And it says that he commanded that they should present an offering and incense to him. Y el rey dijo esto The king said this en el verso 42. in verse 47, 47. perdón. Ciertamente el Dios vuestro, está hablando a Daniel y a sus compañeros, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. He was saying to Daniel, his companion, truly your God is the God of gods, the Lord of kings, and a revealer of secrets, since you could reveal the secret. Y yo he hablado todas estas cosas And I have spoken all these things para llegar a este versículo, to get to this verse, el versículo 48. verse 48. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones.
y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia. Y le hizo, escuche bien, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Verse 48 says, Then the king promoted Daniel and gave him many great gifts, and he made him ruler over the whole province of Babylon, and he made him chief administrator over all the wise men of Babylon. Así que usted puede imaginarse So you can imagine todos los sabios de Babilonia all the wise men of Babylon impactados impacted juntamente con Nabucodonosor together with Nebuchadnezzar por la vida y el ministerio de este profeta de Dios. with the life and ministry of this prophet of God. Hermano, Daniel como jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, So Daniel, as a chief administrator over all the wise men of Babylon, no solo interpretaba sueños, he not only interpreted dreams, sino que también se ocupó de enseñar las sagradas escrituras. but he occupied himself in teaching Holy Scripture. Enseñó profecía, He taught prophecy. enseñó que el Dios de Israel gobierna la historia de las naciones. He taught that the God of Israel governs all the nations, La historia de las the naciones. history of all the nations. Él pone reyes y quita reyes. He places kings and he removes No hay kings. Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. Y Daniel como profeta de Dios And Daniel, as the prophet of God, introdujo en Babilonia he introduced into la Babylon esperanza mesiánica de un Salvador. the messianic hope of a Savior. La verdad de que ese Mesías desplazará todos los reinos de este mundo y establecerá su reino de justicia y de paz en la tierra. The truth that Messiah would displace all the kingdoms of the world, and it will set up his kingdom of peace and righteousness here Un on earth. reino que nunca tendrá fin. A kingdom that will never have an end. Y en Daniel 9:25, In Daniel 9:25, él enseñó y dijo, he taught and said, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. it says, Know therefore and understand that from the going forth of command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks. Estaba hablando de ese Mesías prometido He was speaking about that promised Messiah, que iba a nacer en Belén de Judea. which would be born in Bethlehem of Judea. Debe decirle que esa profecía no se perdió, Let me tell you, that prophecy was not lost, sino que se transmitió de generación en generación. but it was transmitted from generation to generation. Los sabios de Babilonia The wise men of Babylon, tenían acceso a esos textos hebreos y a esas escrituras. they had access to those Hebrew texts. And those Daniel writings. las enseñó, Daniel was teaching them. las explicó He explained them mientras estuvo en vida while he was alive. y luego las dejó después que partió con el Señor. That he left them when he departed with the Lord. Entre esos textos está la escritura de Números 24:17, Among those writings, you find Numbers 24:17. donde dice, lo veré, mas no ahora. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. It says, I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob. A scepter shall rise out of Israel. Hermano, para un israelita esa escritura era una profecía, For an Israelite, that scripture was a prophecy. pero para un astrónomo, But for an astrologer, endoctrinado por el profeta Daniel, indoctrinated by prophet Daniel, esa escritura era señal celestial que se debía esperar. that was a heavenly sign that they should wait for. Los magos no buscaban cualquier estrella, These wise men weren't seeking just any star. ellos buscaban la estrella. They were seeking the star. La estrella era un aviso real y celestial. This star was a heavenly and royal notice. Pues ellos dijeron en Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. For they said in Matthew 2:2, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Ellos no dicen, vimos una estrella. They didn't say, We just saw a star. Ellos dijeron, su estrella hemos visto en el oriente.
They said that we saw his star in the east. Ellos sabían lo que estaban buscando. They knew what they were looking for. Sabían el significado de la estrella. They knew the meaning of that star. Sabían que la estrella anunciaba el nacimiento de un rey, el rey Mesías. They knew that that star represented the birth of a king, the Messiah king. Y por eso viajaron aproximadamente 1,600 kilómetros And that's why they traveled approximately 1,600 a kilometers través del desierto de Arabia. by way of the Arabian desert. Se tomaron como un mes y medio de Babilonia a Jerusalén. It took about a month and a half from Babylon to Jerusalem. Hermano, nadie hace eso por curiosidad. Brother, nobody does that just out of mere curiosity. Lo hicieron por convicción profética. They did it because of that prophetic conviction. Y cuando presentaron regalos, And when they gave the gifts, sus regalos confirmaron su mensaje. their gifts confirmed their message. ¿Qué mensaje? What message? El mensaje cuando dijeron ha nacido un rey. The message when they said, a king has been born. Su estrella hemos visto en el oriente. We have seen his star in the Y east. estamos aquí en Jerusalén para adorarlo. And we are here in Jerusalem to worship him. Hermano, cuando encontraron al niño, Brother, when they found the child, Mateo 2:11 dice Matthew 2:11 says, que entraron en la casa. it says that they went into the house. No entraron en el pesebre, They didn't go into the stable or the manger, sino que entraron en la casa but they went into the house. y vieron al niño con su madre María. And they saw the young child and Mary, El his mother. niño, el niño no estaba recién nacido cuando los magos vinieron. So the child wasn't a newborn when the wise men came. El niño ya tenía como 8 meses de nacido. The child was about 8 months old. Y dice It says que le adoraron. that they worshipped him, Y su adoración and their worship y sus regalos and their gifts confirmaron su mensaje. confirmed their message. Vamos a leerlo, verso 11. Let's read verse 11. Ahí la escritura dice que postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. It says, and when they entered the home, they fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. No fueron regalos al azar. They weren't random gifts. Aquellos eran regalos reales y sacerdotales. These were royal and priestly gifts. El oro representa realeza. Gold represents royalty. El incienso representa divinidad. Incense represents divinity. Y mirra representa sufrimiento y muerte. Myrrh represents suffering and death. Estos hombres no hicieron este viaje para conocer un bebé simpático. These wise men didn't do this travel just to get to know a cute little baby, Sino que ellos hicieron el viaje para adorar al Rey Mesías, al Salvador del mundo. but they did that journey so that they could worship the King Messiah, the Savior of the world. Hermano, qué bueno es saber Brethren, how good it is to know que Dios habló a su pueblo Israel, that God spoke to the people of Israel, pero también puso centinelas en las naciones gentiles. but he also placed guards in the Gentile nations. La revelación no se perdió, The revelation wasn't lost, sino que se guardó but it was kept. y se transmitió de generación en generación. And it was transmitted from generation to Y generation. cuando Jesús nació, And when Jesus was born, los ángeles anunciaron su nacimiento en Israel. the angels announced his birth in Israel. Pero al mismo tiempo, But at the same time, los astros se alinearon the stars aligned para anunciar a las naciones gentiles to announce to the Gentile el nations nacimiento del Salvador del mundo. the birth of the Savior of the world. Hallelujah. Astrónomos gentiles, Gentile astrologers, astrónomos, astronomers, formados por un profeta hebreo, formed by a Hebrew prophet, llegaron a Belén para adorarle. came to Bethlehem Eso to no worship him. fue casualidad. That wasn't just something Eso that was fue casual. orquestado por Dios. That was orchestrated by God. Antes de que el niño caminara, Before that child walked, el cielo ya estaba hablando de él. the heavens were already speaking about him. Antes de que alguien predicara, And before anyone preached, la estrella
ya lo estaba anunciando. The star was already announcing him. Antes de que todo Israel lo conociera, Before all of Israel will get to know him, las naciones representadas por los magos del oriente estaban en camino para adorarle. the nations that were represented by these wise men were on their way to get to know him. Hermanos, los magos que vinieron del oriente So, brethren, the wise men that came from the east, no eran hechiceros, they were not witches. no eran brujos, They were not sorcerers, witches. eran astrónomos sabios They were wise astronomers que tenían una relación con Dios. who had a relationship with God. No seguían superstición, They weren't following superstition. seguían la profecía dada por Dios a su siervo Daniel. They were following the prophecy that was given to Daniel by God. Hermano, esto es palabra de Dios. Brethren, this is the word of God. Que Dios nos ayude a recibirla. May God help us to receive it. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con May the ustedes. peace of God be with you.